Yektiin ka pa nagsubli, dito'y sidong ko, ayan mo kadi. Dain ta ituloy ayat ken karin kari, asinangal ta inta pinasudi. Kanayon nga agsubli kadagiti lugar, amang ipalagi ayat anataranaw. Karayan pateng inta nagtigusan, baybay talag inta naglanglang nguyan. O biyag ko agsubli ka kuman, ito'y Gonzaga umok ayan ayata. Arapaap nalipatam kadinida, wen biyag ko agur urayaken ka. Dagiti beach resort Kangaruken Alexa, dumukumanen ni iliw lagip isumlina. Dagiti ganito nga nagkuy-kuyog ta, nga nang paspasyar kadagito'y abuya. Wen biyag ko agsubli ka kuman, dito'y Gonzaga umok ayan ayata. Arapaap nalipatam kadinida, wen biyag ko agur urayakin ka. Wen biyag ko agsubli ka kuman, inta imatangan langayed abuya. Daytoy alugar sa kaanan bantay syera, nang sangalan ta kari. Ken ayan ayata, nang sangalan ta kari.